أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Balma malent malam sumo balma ko language malika Burkina Faso kafra lagine ko ani balma ke mamedi sibek ba Atlanta kanga fulla sibema bi mina kuma rapidement jantam bi de manga no Mali donc en même temps ka tengel do kuma la mo depuis mangandam ni kasrasira ulkam goma fen no di nitura kelena ya rabbi mbe ala dili ala ke yafuma qadaru manduma ya rabbi minum bi ala kula kana an ram bene bi no ya rabbi mani allah taala fe bingani min bankani ya rabbi ala ke victoire dama ka bodan mandama tan fangasi mais mina kuma bi rapidement kelela ni ebega kelema mo kele mais isentali bi bara ebe so kele gagner tugujo ini mogo be nyongana kelema kibra ko ka mogo kele mais c'est woro dugu were kelme ki c'est woro la fa e bita kele kemi que l'ennemi si l'ennemi découvre son nom au dedans ou au dehors. Donc quand tu regardes ces mots, l'ennemi est au dedans, mais il faut que l'ennemi au dehors après est au dedans. Donc angel la jeli ke ko kele beke mine fali ke ou ma foi que anya min senti ou non fene senti parce que ou trami comme fene chaud de do mais ambaka ya rabbi ambe ala dili kele ala ke jusuma ka fra ka bam ka akumbrota dama bingani mkene banka ya rabbi ala ke sibaka dama ansizimberi ala taala ala kanji mi angisi non autre ben ngomina mi fossa no yekele ka parti pour que kele bingani kele damneni ni kele ampina romna kele ndaka fam iba damne 91 la ankele ka mouvement ke donc au wakati la mangan kera musama fam anye mangan ke à l'époque parce que ka fora régime qui a changé donc le régime changera mais au wakati konna la quand tout Gabriel Touré la 91 quand tout mouvement tant la Gabriel Touré la anye mododru do me ka foko français na arme dama pour que angé combattre waso atidima coup d'état reke un camarade de lutte be no ba olu biso ko certifié au kera ka foko français ba fait un mouvement dama bon on ne sait pas from where ça dit français bora ro fait na ni français impliqué mais Moussa Ramilla parce que Moussa tu commence à politique famia ka nye joro yelema comme ici ça comme fene be la Guinée kan ni président ka famia ale kanga fangadi amanka mandat sabaka kanga fangadi mais aye français joro ya ba fait ka la Guinée a ba fait ka murti français maka la beni minke c'est trop tard na ko ka ba ke plus tard famia avec Tchania ke fangadi akita donc il parenthèse il m'a fait comme faudron au wati la malala mi o jati bene mo mun kera o kele ke bagay ka fanga soro mun kera mo fole ka fanga soro no yi ATT nana ka fanga mene ka transition si mo flo mi fanga ta o yi Alpha Mar Konaré ne ba don anye damozon sula o libi ka ninga konoko ko chea ka mo mara chea la ko yaro ibisa mo mara ibulu la ngolo ou bien ni marfa ni fon bi bulu no ye fanga no bi bulu ikan ko de jini ka mo mara ni dai wa ou bien ikan ko de mara donc ne tise ka fam Alpha Mar Konaré akana famya ka foko Mali keleke minam kanga sawi kele akana famya ka foko keleke minam nuni avion mambolo ko entretien nga ke avion mai avion nege mai avion kabrudo mai avion migim tu même Mali bolo de en fitini comme ça Traoré tué fanga la migim musa misi bet même Mali bolo a no shimai mais ou ya do ankuna ka do ahila ka fo kanga soma c'est-à-dire ka mo nyina mo sebo ode doctrine bi ka mo nyina mo ni mo sebo ko luke mo la gushi lewni ka zoni chenkelaw ko luke mo beremo ye ko lukorota ode be malla de bi ma dugje kule ni mangaina depuis 91 donc angin de na mouvement na madwala en retani ni politique kama wa ali bi ambe kuma mnani abeka seka ambe fantan ka fanton dime ka fanton ni ro dime
ka se ka jamana rejime ka bɔ kɔlɔn c'est pas parce que an bɛ fama contre la non mais bingani bɛ yen ka u bingani de kɛ dabila donc ni ye nin jateminɛ Alpha Moro kɛnɛ kɛ fili an ka armu kɛ tunu o kɛ fili mais ministre de la défense bɛ yen i ta kun ye ka fɔ faso kɛla kana Alpha Moro ka temps ministre de la défense ale kan ka interpeller k'a ɲininka munna Alpha Moro bɛ fanga la wagati min dangaru sera ka kan ka kɛlɛkɛminɛw na cogo jɔna ale bolo parce que n bɛka nin kuma fɔ la parce que Faransi ɲɛ n ka to kuma la sisan ko Faransi tun bɛ fɛ ka marifa di donc Faransi bɛ nin design kan a b'a design kan ka na parce que kɔsa na n'i ye netu lajɛ réseau lajɛ ka information suit o bɛ ka fɔ la ko depuis 1950 et quelques avant l'indépendance k'olu y'a dɔn ko an ka nɔri in falen bɛ pétrole la a donna ta baara ta a ma kɛ kabako ye sa wa mɔgɔ k'i n'i sigilen sɔrɔ a ka so dɔrɔn dɔ ka bɔ kare kɔnɔ dɔrɔn ka na e donna so kɔnɔ ka taa ɲɛgɛn na ka na tɔgɔma ka don i ka du kɔnɔ dɔrɔn ko ka nin tile ka ko ne ye so ye yan ko nin so ye ne ta ye a banna mɔgɔ ta tɛ sa ko b'i ka bɔ sɔgɔmada fɛ dugu jalen i ka b'i ka so kɔnɔ dɔrɔn ka mobili dɔ jɔlen i da la dɔrɔn ne de y'a découvert donc ne de t'a don an ma ko ye sa wa donc ko depuis 89 k'olu ye yɔrɔ ye ko donc o kuma yɛrɛ fɔ kun donc o kɛlen bɛ ka reportage bɛɛ k'u ka ko kuma bila jufa la ka na c'est comme Mali bɛ yen anw bɛ yen donc anw tɛ mɔgɔninfin ye anw ye bagan ye c'est à dire i taara kungo kɔnɔ dɔrɔn i taara sagaw sɔrɔ yen donc ko nin ye ne yɔrɔ place ye ne ta ye i taara mɔgɔninfinw sɔrɔ u ka sigiyɔrɔ la u ka sigida la u ka culture ka kɔrɔ n'i ka culture u ka constitution ka kɔrɔ n'i ka constitution ye an ka constitution ka kɔrɔ ni Faransi constitution ye e bɛ t'olu tigi sigilen sɔrɔ yen ka na directement ka na adresse k'a fɔ ko non donc an ye yan sɔrɔ bɔ yan y'an ta ye ni bagan y'a tɛ nin bɛ se ka kɛ cogo jɔn na nin bɛ se ka expliquer cogo jɔn donc n bɛ min fɔ a ye Faransi bɛɛ jukɔrɔ to ni Faransi bɛ jukɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ min y'a ka influence sɔrɔ k'a gosi o kɛra Alpha Umaru Konare donc ni Alpha Umaru Konare ka décision ma kɛ fosi ye o temps kɔnɔna na ka armée don bɔgɔ la ka don galama la ka sigi net ka mikini ninnu n'an ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ka dankari kala o tɛ kuma bɛrɛ ye dɛ ne ka calcul la o ye Faransi ka dicteli de Faransi bɛ ka dicteli min kɛ an ka mɔgɔw kun ka loi o guider un littéraire ne peut pas il tɛ se ka calcul mathématique k'a fɔ k'i bɛ ninnu jeu kɛ quoi a dɔnniya tɛ IBK la a dɔnniya tɛ Jɔnkunna la a dɔnniya tɛ Alpha Umaru Konare la donc u télé gilennen don de Faransi fɛ ka an halaki quoi parce que la première des choses o ye mun ye i bɛ armée sigi ngalama na filanan i bɛ école ta tiɲɛ parce que écoledenw ka mouvement bɛ yen o bɛ se ka kɛ mouvement révolutionnaire ye u wulila ka délinquance cagoya ta ka da anw kun ko anw ye délinquant ye mais a génération fɛn fɛn bɛ yen Alahu Taala barika a bɛɛ ye min ye kalan kɛ min ma kalan kɛ a bɛɛ sera k'a yɛrɛ ta Alahu Taala barika la wallahi donc k'a da an na k'an ye délinquant ye k'a essayer ka école tiɲɛ ka école kɛ loterie ye o ma daminɛ Alpha Umaru Konare la e min ko Musa Traoré ma ɲi aw bɛna na Mali kɛ arijinɛ so ye aw de nana ka Mali kɛ jahanama ye i m'a dɔn hɔrɔnya banna tasi tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen i denw bɛ yen i musow bɛ yen i furuɲɔgɔnw bɛ yen e de ko Musa ma ko Musa ma ɲi aw de wulila ko Musa ma ɲi ko ka Musa ka fanga changer hali sini u dabara c'est à dire mɔgɔninfinya ni jahanama tun bɛ jigin bɛnɛ mɔgɔninfin kɔnɔ k'a fɔ k'i dusukun ma ɲi bilahi ni mɔgɔ min y'a bɔ i da kɔnɔ ko Musa bɛ taa tasuma kan ka wulila bi dugukolo kan bi i man ka balo quoi Musa bɛ taa min kɛra n m'a fɔ k'a fɔ ko o ɲana coup d'état la mais 20 ans kɔnɔna Musa tun bɛ ka ajuster ka na donc o ajustement Faransi y'a ye o bɛ na o tɛna arranger donc il faut partir mouvement fɔlɔ la mɔgɔ kura min sigira n'o ye Alpha Umaru Konare donc a y'a appuyer o bɛ appuyer ni mun ye a ye écoledenw kari ka jigin a ye école so yoba n'i ye kalan tiɲɛ ka école so yoba o temps kɔnɔna na ka daminɛ Alpha ka temps kɔnɔna na ka na bila bi la denmisɛnnin génération mun bɔra niveau jiginna donc niveau jiginna calcul mathématique tɛ kɛ bilen ka faamuya jamana bɛ ka siɲɛ plan min na o plan o ɲɛ tɛ ye n'o ɲɛ ma ye o jamana bɛ sigi sen kan u b'a dɔn k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ denmisɛnninw bɛ na caya ni mɔgɔkɔrɔba ye donc denmisɛnninw bɛ ka wuli n'olu ma wuli ni kalan basigi ye olu t'u ka sonyani plan dɔn n'olu m'u ka sonyani plan dɔn an mɔgɔkɔrɔba kelen-kelenninw bɛ bila u senkɔrɔ an ka génération mana ban o ye jamana kelen a donni kalama na k'a kɛ u ka merci ye quoi primo u ba an ka génération ta tiɲɛna olu denw ta kalan kɛ kɛnɛma olu sannen don ka ban Faransi fɛ donc denmisɛnninw kan ka wuli ni kalan ɲuman ye n'olu b'a dɔn ko jamana bɛ se ka tɛmɛ cogo min na nin ye jamana ka intérêt nin tɛ jamana ka nafa tɛ sɔrɔ nin na nafa bɛ sɔrɔ nin na olu min kan k'o kalan kɛ k'o dɔn ni dankari kɛla o école la niveau bɛ taa fan jɔ a tɛ taa Faransi
Donc maintenant yo au kera point fort ko bushi ka kila ka sarasu ka armement olu mbese ka foku be révolté fene ka foku akodo ke ka dakar ke olu ka quelque minona donc ni bele bena kana don ngew président folo bena o ba tachi dobre bena o fere doke dobre fena bena o be dobre ke do alpha moro kuna ri boy jonguna nana ko accord malen ko tuni ko ambe mugo sebo ambulu ke mugo kuntan ka mugo kuntan ko luke mugo basigi mugo mi kalange fa be fa ko professeur so bu professeur mugo mi ko ale bina guerre implacable ka fa don yina ika jamana sikiran galamana le minimum ne ma foka fo yeminke c'est condamnable au moment où tu n'arrives plus qu'à y adresser ka jamana kono deuna c'est condamnable ni il y a donc à faut que décision ta il y erreur que décision mugoni fi ni mugoni fi bere mugo ka pression ramanga ki kwa ni horon din ikan ka wuli tromagan si de ni oyi ikan ka wuli katara jola obe ka kuma mugo fait moi j'ai fait cet accord là nya keta ntara français fait nya fata ça c'est une erreur mais abc ka rectifier tout donc embeta ibe mugo wuli duguma ka kla ko kuma ke klatuni ka mugo bla anon mais iteta ki makun ka klatuni o mugo kelen pene ibe ka bla kun ko ta ko bla département bere kuna parce que continuité de don triomvirat vorien te de don copier liko ni shike littérature ni mugo sunya la classique kono e be se ka mudi ki ga génétique kono kata greku ka donner ta ko voler que ni sigi ka fo ibo dita triomvirat la temolia triomvirat mugo saba mimbe non ninga calculer au soro calcul analyse politique au soro ça c'est John Kunda Traoré Ibeka oni Alpha Omar Kunari c'est les trois o yene ka jate de o yenka calculer bari chenin tanuna atete la safurla chenin tanuna Ibeka Alpha Omar Kunari la ka bo Alpha Omar Kunari la ka jigin kana jonguna la atete doke mais danger min be no e bamba o yenolu be sunin kan ka ke o ka era de kerante magamola o era de killing entre parenthèses mais parenthèses d'aller atete wallahi ambebe balula ni secret mena min fo atete bi ni secret mena min di mabi ben kale Allah taala la wallahi billahi tallahi ntaka galonti ke yi ibe nyangala sini peut-être rete ben nyangala sini anye Oldo nye assemblée générale ke gwa so coup d'état kelen kwado nango ante do ambe kele kan mali kebla norma sali nyakamita la blingo na manya ka ko Moussa Bouye mo ko la volonté on était prêt à lutter que kata fa au bout mais le fait que coup d'état kelen kwado margo ka décision na décision mana fanglen fait à l'époque ça a joué beaucoup congrès ou la nakra en souple là a tout fera ko fo ka margo léger abora ça da fait a procureur di ka bo ça da fait a procureur ka ta déclaration que ne a ta déclaration ametali parce que a procureur pour que se ka sauver à nafra mo bolo Bouyagui tout lycée Bouyagui était très renommé nda dugune anye keleke ambeka mouvement ke ka keleke mais kele korote ka fo mbe mo contre la métaphysique fra non so jour ambe hadina kala dedo mbi contre lobby ka non fulu contre bien ka place contre autant ça nye marco combattu bebo don pour motion be ma sa obe o ba don ka bo en subu kona la atale ka protéger ka ta moto la ka boli ka tanai avec ta déclaration avec ambe mangana aye mon fo ina mo côté on anya ke assemblée la floca en opposé à la au mania mais à tato déclaration que télévision a fait anine flab ni on fait à cause Mohamed ni ma déclaration que atete kelen croix no coup d'état kelen croix mo brebe coup d'état kala jamana be black kaula mba dombe ka décision mta abina ne ka vie abenga génétique la abina nkuti mais mali be tchugum na ni ma ke dangari be ke kula atete était fragile ça c'est clair coup d'état brete musika ke c'est clair France ba no fait en gain c'est clair donc que faut-il faire entre moi ne ka personne on une décision ta en bonne situation parce que ba donc entre ni dalembe kele kanka ce degré ma entre te singode malit me ko bela li même malit de ke entre singo bon ni o kerao e na président la o tigi e ma jubere si sur la ko tigi ke yini me ko black refe mais alors que wakati kulita kelen kura billahi ni margo ko tesi ani nege tu mili na altiti tesi ibo donc comme o ye nege tege quoi
parce que kuma fɛn fɛn sen na ni marifa tun dira anw ma an fila minnu sara ni marifa tun dira ma Mali ko tun bɛ fɔ dɔ wɛrɛ la quoi minnu b'a kalama minnu b'a histoire mɛn olu b'a histoire kalama ça c'est entre parenthèses mais tɛmɛ maintenant mɛ min f'i ye n bɛ min fɔ mɔgɔw ye biɲɛkɛla ni ɲina sen dalen biɲɛkɛla kan o bɛ ye o de y'a to n bɛ ka nin video kɛ emiti kelen n banana de n tɛ se ka sadi kuma n banana quoi n ye réseau bɛɛ ye disconnecté ka ma bɔ fɛn bɛɛ la quoi ka n fara ɲɔgɔn kan n bɛ min fɔ sɔrɔsiw ye n'a fɔra ko bɔ ka taa kɛlɛ kɛ yani i ye marifa ta k'i bɛ boli ka bɔ kɛlɛ tɛ so kɔnɔ dɛ ni kɛlɛ bɛ so kɔnɔ i bɛ boli ka taa marifa ta ka taa ci kɛnɛ ma min bɛ so kɔnɔna na fɔlɔ o ta ka bɔ yen n y'a fɔ cogo min na triumvirat mɔgɔ saba min bɛ yen n'o ye Alpha Umaru Konare Jɔnkunda Tarawele o ni IBK n'olu de bɛ ka Mali don galama la k'a di Faransi ma k'a min ne tun an makun kɔ k'a fɔ pouvoir kɛ taa an t'a fɛ ka régime changer kɛ ou bien an t'a fɛ ka dankari kɛ IBK ka fanga la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Faransi kelen bɛ ka calcul de kɛ déjà o kelen bɛ ka embargo sugu min kɛ Mali la arme na ka galon tigɛ yɔrɔ bɛɛ ye ni ninnu kelen bɛ fɛnɛ k'o galon sɔn la parce que guerre ye information ye e tɛ information di foyi tɛ di bɛɛ sigilen bɛ a nɔ la IBK ministre bɛ ka wari ta dɔrɔn ka don k'i da ka sunɔgɔ a banna IBK ma fɔ a bɛɛ mais n'i y'a jɔ majorité bɛ ka wari ta ka dun u tɛ ka fosi kɛ parce que dɔw bɛ yen olu bɛ ka baara kɛ donc n'i ye nin lajɛ k'a fɔ ko o gouvernement na u tɛ ka fosi kɛ n'i ye dankari kɛ gouvernement na France bɛ taa deuxième phase la o ye jumɛn ye ils sont plus crédibles c'est la démocratie mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ma élu par l'élection o exemple dɔ kɛra ka tɛmɛ an ɲɛkɔrɔ ka tɛmɛ ka Jɔnkunda to yen a fɔra k'a fɔ ko coup d'état kɛra a donna tan bɔra tan a tɛ la bon pays n'est pas assis u sinɛ ka se ka fɛn bɛɛ dun kalama la ka Mali bloqué fan bɛɛ fɛ ka embargo sugu dɔ k'an na ka an ka fɛnw natɔw bɛɛ bloqué u bɛ boli tuguni ka taa tɔgɔ b'a la k'a fɔ ko u bɛ kuma o tɛ dɛ G20 u ka groupement bɛ yen nɔ n'o ye mɔgɔ u tɛmɛna 20 faralen ɲɔgɔn kan o groupement bɛ yen nɔ u ka embargo de don kɛlɛ digital de don kɛlɛ physique an bɛ ka min na de o dɔrɔn tɛ u ka mɔgɔ tɛ faga o toujours u b'anw ɲini anw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn faga aw bɛ ɲɔgɔn faga ka ban u bɛna hɛrɛ ta tila k'aw gɛn komi bagan ka bɔ yen parce que mɔgɔninfinw hakili bɛ taa fan min fɛ mɔgɔninfin kan ka jateminɛ kalanko ni kalanbaliya tɛ mais ni hakili dɛsɛra ka baara kɛ o ye ala y'o de d'i ma ko kɛ i kɛ fisaya ni baganw ye ni hakili dɛsɛra ka baara kɛ ni baganw bɛɛ kɛra kelen donc olu b'u sigi sisan marifa cili côté u b'u hakili kɛ ka baara kɛ marifa bɛ ci mais olu ka mɔgɔ t'a ci anw de bɛ ɲɔgɔn faga yen o tɛ donc n bɛ ka min fɔ yan o ye n'i ye IBK ɲɔnti cogo dɔ la u bɛ an coincé k'a fɔ k'an ka régime tɛ légitime ye u b'a tɔ bɛɛ fɔ k'a daminɛ assemblée la ka na fɛn na donc mɔgɔw t'u ka aide di an bɛ bloqué quoi donc n'an bloquera u ka sommet o ni a kana k'a fɛn sugu sugu b'an bloqué maintenant n'an y'a to yen u bɛ mission min nɔfɛ ka taa u bɛ gagné wayi u b'an ka sarasiw faga ka ban astafurula ala kana kɛ mais parce que Syrie mankan u ye tiɲɛni minnu bila Syrie côté ni fɛn ninnu na yen u bɛ tila tuguni k'olu mercenaires bɛɛ de cɛ ka na n'a ye nord la ka fini meleke u kan na k'a fara u yɛrɛ ka mɔgɔw kan ka fini meleke u kun na i bɛ ye dɔrɔn Alahu akibar e b'a fɔ ko silamɛw don mais a bɛɛ ye u yɛrɛ ka mɔgɔ dogolen dugu ma k'u bila ka na mission na komi u bɛ taa mɔgɔw recruter fɛnɛ fan wɛrɛ fɛ n'i ye fila bɔ fila la fila bɛɛ bɛ filakan fɔ n'i ye fini don min kun na u bɛ ka filakan fɔ ka na ka filakan fɔ ka fagali kɛ filakan bɛɛ peut-être différence fitinin dɔn a bɛɛ ye kelen donc tu as vu donc nin de talen bɛ k'a bila dɔɔni dɔnguma n'i ye IBK to yen kara n'i m'a to yen kara mais an bɛ yɔrɔ min na a kɛ bɔ yen o hɛrɛ bɛ Mali kan k'a to a kɛ to yen quoi wa bɔli ye fila ye a ye IBK sigi société civile mɔgɔw kɛ wuli bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan ka parti politique opposition ka fara les imams tout bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan ka marcher ka taa fa kɛ fanga bila période transition kɛ formé ka décision kuraya ka tila ka commission bila alimamu ka daminɛ an ka alimamiba minnu bɛ yen nɔ alimamiba saba min bɛ yen n'o ye Mamadou Diko Ousmane Chérif Madane Aïdara o ni Chérif Dignano k'olu Boyi Aïdara ka olu mɔgɔ saba fara ɲɔgɔn kan ka émissaire wuli mɔgɔ min bɛ se ka wuli la ka essayer ka se kɔ kan ka fara opposition mɔgɔw kan ka
fra opposition mɔgɔw kan ka wuli yani ka nin mouvement daminɛ a ye wuli duguma a kɛ Poutine voir France bɛɛ bolila Poutine nɔfɛ u bɛɛ ka boli Poutine nɔfɛ parce que u ka pôle bɛɛ échec kɛ yɔrɔ min na n'o an b'an sinsin yen dɔɔni o y'o parti an sinsin belebeleba ye Alahu Taala ye mais u ka pôle calcul o ye ka taa ka réussi i ma da réussi kɔrɔ ni u ma da réussi kɔrɔ k'olu mandiya u tɛ maloya o tɛ sangame o wari kama u bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc ni u ma da réussi kɔrɔ donc tɔ ninnu y'u teriw ye ka fara Américain kan o y'an bolo kelen bon réussiw bɛ niveau min na ni i bɛ kɛ ka déclaration mɛn a taali min kɛra ka taa sommet la ka taa kuma réussiw fɛ ala masa ala e bɛ se ka taa cogo jɔ mɔgɔw denw sara kɛlɛ la i ka jamana kɔnɔ mɔgɔw denw sara mɔgɔw denw fagara i bɛ t'i jɔ ko ni Hermitage wa ni ye nin bali tigi ye nin bali y'a kɛ tan nin bali y'a kɛ tan nin dɔn kɛra tan i bɛ se k'i ka discours daminɛ ni o kɔnɔri ye c'est discours bête mais c'est pas possible mɔgɔw fagalen don a bila i kunna ni i den a bila i kunna dɔrɔn k'a fɔ ko Karimu tun ye sɔrɔsi Tenima la a kɛ taa kɛlɛ la a kɛ to kɛlɛ la après i balimamuso dɔ fana bɛ yen nɔ o denmuso kɛ taa o kɛ taa to kɛlɛ la kɛ na o kɛnɛ kan k'i kana kuma yɔrɔ i bɛ ka kunbɛnni min fɔ i b'a fɔ wa tu vas pas le dire i ka introduction yɛrɛ introduction bidon introduction c'est tellement simple guerre mondiale kɛra bɛɛ ye reçu ka nafa ye bɛɛ y'aw ka nafa ye a ye min kɛ guerre mondiale la bɛɛ y'a ye diɲɛ bɛɛ bolo la dɛ a ye wuli ka jɔ kuma kun tɛ kuma ye sɔn ye Malien den bɛ se ka kɛɲɛ kuma la zanabaden i bɛ se ka kɛɲɛ kuma la Poutine ni kumana kuma ye kɔrɔ ye Poutine ni kumana kuma ye kɔrɔ ye wuli tɔw kumana wuli ni kumana kuma ye kɔrɔ ye guerre mondiale kɛra fɔlɔ Russie ye min kɛ an bɛɛ y'a ye an bɛ yɔrɔ min na bi anw nana de ka na aw demander aw ma sɔn ma anw de sera aw ma k'aw demander donc cɛya ye hakili i k'i hakili kɛ ka tɔw ɲini kuma banna mais k'i jɔ tellement k'i complexer don tɔw kan kolon den fɔ ladi i t'i jɔ la France a bien on a fait des paramétrages vraiment ça n'a pas de sens ni discours y'o lajɛ n bɛ ka n kunkolo minɛ o la fagali bɛɛ bila ka taa kɛ foyi c'est-à-dire y a rien quoi an bɛ se ka san 5 kɛ nin na cogo jɔ an bɛ ka san 5 kɛ France bi k'i tɔ ba sinsin aéroport bɛ ka labɛn mɔgɔ bɛ bila ka taa min fɔra u ɲɛna I don't know min bɛ ka min balo ten parce que déjà n y'a émission fana ye tuguni an ka Sahel européens bɛ na yɔrɔ ta ka usines de k'a kɔnɔ usines minnu bɛ jama dilan u bɛ sisiw minɛ ka sisi compressé k'a fara ɲɔgɔn kan k'a digi k'a fara ɲɔgɔn kan ka sisi kɛ jama ye o dɔrɔn tɛ a fɔra ko san 50 ɲinan kɔ changement climatique in bɛ ka kɛ ni dugukolo bɛ shifter ka bɔ a nɔ la o mouvement de rotation daminɛna donc an ka nord in partie ji bɛna na kɛ olu ka partie la dan bɛna kari-kariw ka yɔrɔ la quoi donc an ka yɔrɔ in na ji bɛna kɛ yɔrɔ dɔ la ji bɛ yɔrɔ dɔ la o bɛna kɛ jama yɔrɔ ye la Guinée Côte d'Ivoire aw bɛ danger la ni changement climatique ni glissement daminɛna so fɛn fɛn bɛ kɔgɔjida kɛrɛfɛ a b'a bɛɛ halaki a bɛ kɛ komi a kɛ Sénégal ni Mauritanie fankelen dun ka ban Sénégal ni Côte d'Ivoire fankelen bɛ kɛ Sénégal ni Mauritanie fankelen bɛ dun ji fɛ ka ban y compris Côte d'Ivoire partie caman bɛ yen nɔ bin bɛ ji kɛrɛfɛ ji bɛna bɛɛ gɛn o kɔrɔ ko mɔgɔw bɛ na gɛn ka segin ka na ni yɔrɔ falen don mɔgɔ bɛ na n tɛ na Mali la o ye nkalon ye mɔgɔ bɛ na bon nin ye an tiɲɛ de don min tɛ bi nin y'an tiɲɛ n'a fɔra ko aw bɛ ni baganya tɛ mɔgɔ bɛ papier ta ka dessin kɛ papier la k'a d'i ma e b'i ka i ka jamana yɛrɛ côté i b'i siya feere olu ma nin t'o ye ko wari dilen mɔgɔ ma parce que ne tɛ se k'a faamuya ni wari ko tɛ an bɛ se ka faamuya cogo jumɛn a tɛ se ka faamu i bɛ taa négociation na i bɛ dɛsɛ ka kumaba fɔ cɛlasigi la cɛlajɛ la i bɛ dɛsɛ ka kuma ko non ko bɛɛ ye kuma na tout le monde a déjà parlé disons tout le monde a dit tout bon moi j'ai pas beaucoup de choses à ajouter tu n'as pas beaucoup de choses à ajouter kuma baden fɔ tɛ kuma ye o dakurunya 2 3 dɔrɔn guerre mondiale la min kɛra a y'a ye o ɲɔgɔn de bɛ sen na dɛ kuma ye sɔn ye wuli an bɛ degun na anw de ser'i ma i ma sɔn ma anw de ser'i ma k'i kan dɛmɛ wuli dan ye n y'a f'i ye n ko kuma ye sɔn ye i réfléchis au kan c'est is deep dan ye
n'a fɔ ma fɔ to la o cɛ fana don a b'a o hakili kɛ ko tɔ ɲini mais malien min tɛ sigi ni jamana kodɔn jamana in k'i t'i sigi k'i dalamaga parce que i ka culture n'i ka pensée n'i ka philosophie c'est tellement acculturé que i ɲɛ bɛ tubabuw la c'est tellement acculturé mais i bɛna ye i b'a ye dugukolo in kan i b'a ye yomalakɛma e bɛ si min na e t'i jɔrɔ mɔgɔninfinw bɛ ka sa e tɛ k'i jɔrɔ i faso den na n t'a dɔn nin conseil sugu mɔgɔ conseil minnu b'i bolo yen dɛ n t'a dɔn conseil sugu min b'i bolo yen nɔ n bɛ fanga mara an tɛ campagne na bilen minnu bɛ ka fɔ ma bɛ i bɛ ka campagne tɛ yen tu es le président campagne tɛ yen i ka mandat kɛ i kɛ ala ɲɛ sigi yanni i ka mandat kɛ ban mais k'a ta i kunfɛ ten mɔgɔw bɛ ka faga désordre la ka contrat di France ma o kɛ yɔrɔ exploité o tɛ baasi ye k'u wele ka na i ye place t'u bolo a ye place di ma a ye base di dɔw ma ka base d'o ma o bɛɛ bɛ se ka faamu mais ka na kɛ bagan ye ka mɔgɔw faga an bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ ka dugu kan ka mɔgɔw faga an bɛ na an ka yɔrɔ ta k'a ka yɔrɔ coloniser o t'a ye sa ko maire ye dugukolo feere aw président fana bɛna kɛ jamana feerela ye ka taa o tɛ donc mɔgɔ tɛ na e kɔfɛ ni Sunjata tun ye Mali feere ten yɔrɔ peut-être e tun fasa aw fasa tun tɛna sɔrɔ ka da Mali kɔnɔ bilen k'a fɔ ko a ye na arabu a y'a bɛɛ ta an y'a d'aw ma parce que ne de ye masakɛ ye o t'a bannen a tun bɛ fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita o tun bɛ fɔ tuguni bilen non jamana ye continuité i nana y'i ta nin kɛ a y'a ta kɛ a kɛ ta ka ban kunna a y'a ta kɛ a kɛ ɲɛngoya dabila ka ta ka ban kunna bari n b'a fɔ n ko ɲɛngoya de don Alpha Umaru Konare taara n'i b'i faso fɛ mɔgɔw sɔrɔla e b'a fɔ waati min na ko ensemble Mali ouais 11 mai ensemble Mali mɔgɔw sɔrɔla de maliyɛn denw de sɔrɔla minnu fagara i ye ka wuli ka voter i ye k'i ta ka danaya di kan ka hɔrɔnya di kan k'i kɛ président mais e banne ka président la dɔrɔn non ne t'a ka ji fɛ n bɛ taa France n bɛ taa yɛlɛma yen n bɛ France ji de min ka France dumuni de kɛ i diminen bɔra yan nɔ mais est ce que e diminen bɔra minnu bɛ yen nɔ dun i miirila la minnu voter i ye a ka mɔgɔ foyi t'u la maliyɛnya yɛrɛ a ka sira foyi t'a la ne yɛrɛ mɔgɔ min ye Mali président na min ye hinɛ da yira n'an tɛ Modibo Keyita ma a ka génération mɔgɔ min ka daminɛ a titi la ka jigin ça c'est min hinɛ bɛ hinɛ min b'a ye président dɔ a b'a ka faso kɔnɔdenw fɛ a bɛ maliyɛnw fɛ walahi commentaire tɛ o ye ATT a bɛ na extérieur la a bɛ mɔgɔw voir a bɛ jeunes lajɛ a b'a essayer fɛn fɛn bɛ se ka rentrer ka baara kɛ Afrique a b'a essayer ka a jiginyɔrɔ fɛ yen k'o tigi la na pour que ka se ka balance maintenir balance créer donc i b'a dɔn k'a haminen don a jɔyɔrɔ b'a la mais a bɛ siran a kana kojugu kɛ mɔgɔ fana na fanga ninnu tɛ se ka ko ten a tɛ se ka kɛ ten mais a ye Mali ta tiɲɛ dɛ wa n bɛ ka min fɔ a ye maliyɛnw mɔgɔ n'i ka mɔgɔ de sara ni kɛlɛ la i ka mɔgɔ bɛ frontière la i ka mɔgɔ blesselen don mɔgɔ dalen bɛ garabali la u tɛ ka comment dɔgɔtɔrɔso la u tɛ k'u furakɛ a kana taa yɔrɔ ji jan a y'a ɲini Jɔnkunda IBK o ni Alpha Umaru Konare a y'a ɲini nin cɛ saba fɛ quoi jusqu'à preuve du contraire Alpha Umaru Konare tɔgɔ tɛ bɔ n da tant que ma ministre de la défense ka kumakan mɛn quoi mun de kɛra Mali miginw na mun de kɛra an ka avion na mun de kɛra an ka armement ni sagima kɛ bilen dankari kɛra Mali armée minɛnw na why fanga kama pour que fanga kana kɛ fanga sugu ye Europe fara diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kan dɔ de bɛ fara kɛlɛkɛminɛn kan k'i basigi o kɔrɔ tɛ k'an bɛ taa kɛlɛ kɔ mais o ye ka ɲɛdɔnya kɛ bi la mais kana ka jamana ta ka don galama na hali n'i y'a jamana di n t'a fɔ ko bilakoroninw san saba i k'a d'olu ma n kan t'olu ma i ka taa musomaninw ta minnu bɛ san 4 san 5 la san 6 wa 7 i k'a f'u ma k'a fɔ k'u kɛ jamana mara k'u t'u bila kungo kɔnɔ k'u kɛ mara kɛ ka marifa bila ou bien ka a fɔ k'u bolaŋolon ka taa k'u k'u choix kɛ u bɛ taa marifa ta fama yɛrɛ kana n'a fɔra ko baloku min taara k'i t'i sigi jamana kɔnɔ i bɛ jamana histoire kalan i muso ye jamana histoire kalan k'a ban ka ko dɔn e bɛ taa dankari bɛɛ kɛ o jamana kɛlɛkɛminɛnw na e ɲɛna o tuma a bɛ fɛ ka falen fanga sugu jɔn kɛ Mali kɔnɔ ou bien diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ parce que diɲɛ dugukolo tɛ yen o philosophie bɛ marché diɲɛ yɔrɔ min na quoi a tɛ marché fan si hali Ala fɛ yen kɛlɛkɛminɛn bɛ yen ni jamanaw ye kojugu kɛ ou bien kojugu kɛ a b'aw halaki a bɛ dugukolo halaka aw kunna ou bien a bɛ sanpɛrɛn jigin aw kan ou bien a bɛ fiɲɛ kɛ k'aw halaki mɔgɔninfin kɛ k'a fɔ ko fɛn t'e bolo min bɛ se ka e ka défense bere e ka kɛlɛkɛ bere e b'o ta k'o dankari ko la ministre de la défense ko o ministre de la défense bɛ retraite la o sigilen bɛ ka an ka kini n'an ka sogo dun il doit s'expliquer a kan ka na expliquer Jɔnkunda kan ka expliquer guerre implacable il doit venir s'expliquer bon
mais kuma laban yan o tɛ dɔbɛrɛ o ye stratégie min talen bɛ pour que ka se ka kɛlɛ gagner o ye jumɛn n'u kelen bɛ ninnu ka attitude jɔ mun na ni IBK ninnu ka groupe ka attitude jumɛn c'est pour que ni fagali da digira an ka sɔrɔsiw la population kɛ révoltée a bɛ fɔ ko sɔrɔsiw bɛ soit sɔrɔsiw bɛ bɔ yen ou bien an b'a fɔ ko sɔrɔsiw kɛna an b'olu to yen toujours et maintenant conséquence bɛ kɛ mun ye a bɛ fɔ an ma mɔgɔ sɔrɔ ka taa an défense ta o fagali guwarw la bon ils se sont repliés non k'a kɛ komi n'an sɔrɔ an ka sɔrɔsiw lâché u tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ donc voilà fagali dugula dɔrɔn u seginna ka na bon et puis on peut rien faire tu as vu bon vraiment a yɔrɔ d'u ma donc o ka sɔnni tɛ ye u ye papier min signé u ni faransi cɛ ou bien ka yɔrɔ dugukolo in di a tɛ ye donc a bɛ dogo ka backup kɛ k'a to an ka sɔrɔsiw kɛ taa ni fagali da dugu la n'olu seginna u b'a fɔ ah mais on veut défendre l'ennemi mɔgɔ saba ni mɔgɔ duuru b'u jɔ dɔrɔn u bɛ dɛsɛ ka kɛlɛ marifa ci olu la dɔrɔn bon vraiment tu as vu u furadama bɛ ka maliyɛn den de nini k'an kɛ ɲamɔgɔden ni mɔgɔ fu ye n'u m'a fɔ k'an ye dɛlɛnkan ye depuis IM na Musa ka tan na u b'a fɔ k'an y'a don tan an y'a bɔ tan an ye dɛlɛnkan ne ye n ka cycle kɛ ka ban bien que n ka record bɛ yen ka taa Russie la n ka record bɛ yen en physique nucléaire da tɛ foyi tɛ académie de Moscou n wele n b'a Guinéenw bɛ yen Angolais bɛ yen nɔ olu b'a sɛbɛntiya u bɛ moi sa u ka référence bɛ yan mais c'est grave mais min fɔ calcul ni mati min bɛ yen n'o o mati ni yɛrɛ n sigi ka n ka analyse politique kɛ n bɛ ka taa fan min ye only Allah knows best mais n ka jateminɛ ye min ye nin backup min bɛ ka kɛ comme faire semblant n bɛ kɛlɛ la n tɛ kɛlɛ la n bɛ kɛlɛ la n tɛ kɛlɛ la ensuite an b'o fɛnɛ bɛɛ la des kɔnna mɔgɔ tacɛnniw talen bɛ k'a bila olu ka sécurité ta tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wariw bɛɛ bila dugu ma ka taa mɔgɔw sara kɔ kan olu b'a kɛ mɔgɔ fanini banini pour que réseaux sociaux bon mɔgɔ kɛ découragé k'a bila o tɛ i fani ba bɛ nini pour que i k'i da kɛ bɔ kuma la pewu bɛɛ fani ba bɛ nini donc tɔw faniw ba olu bɔra planète Jupiter la olu bɛ ka minnu faniw ba nini u fan ma bɔ Jupiter la de olu ta c'est à dire u masaw tɛ mɔgɔninfin ye quoi parce que min bɛ f'i ma n'a fɔra k'i kunkolo ou bien i bolo ou bien i sen o tɛ tɔ o t'olu ta la donc o bɛɛ défaut de identifier k'o fɔ e ta ma o t'olu ta la ni ala bɛ jangata bi mɔgɔninfinw kan bɛɛ ka kawale bɛ noter nin kɛlɛ la i bɛ min fɔ a bɛ noter i bɛ ko min kɛ a bɛ noter i ŋaniya ye min ye o bɛɛ bɛ noter ni ne ban bɔ ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛ tila ka taa an ka record sɔrɔ an ye jumal caman n ye min fɔ n ye jateminɛ kɛ jateminɛ na parce que France b'an kɔ k'an gɛn depuis longtemps donc n'an y'an gɛn depuis longtemps n'an sen talonna Alpha Mor Konare la ka na se jɔnkuna ma ko guerre implacable an bɔra jɔnkuna la guerre implacable an nana bi IBK da la o ko guerre implacable kɛ na an kɛ continuer ka mission to accompli n'o tɛ nin kuma yɛrɛ tɛ bila ka caya ka mɛn minan ba kɔnɔ quoi ça sɔrɔ Rusiw nana ka kuma Poutine fɛ ka nɔgɔ b'a la pewu kɛlɛ bɛ jɔ wa n'a ye retard ta Poutine ka ko la o y'a bannen Mali ko banna parce que européens ni dalen bɛ an ka zone kan fo k'a faga wa a kana kɛ ɲɛna minnu sigilen bɛ yen nɔ an bɛ sumu na an bɛ tulonkɛ la k'a fɔ ko nord de don n tɛ se yan nɔ nord de don bon mɔgɔ dama bɛ ka kɛlɛ lahi lahamadu rasulullah walahi a y'a bila kulo la k'a lamɛn ka ɲa n'u ye nord ta u b'aw faga sidi la ka ban bilahi n'u ye nord ta an tɛ to yen primo a b'u kunna kan ka ca u ye jamana saba taara Afrique de l'Ouest la n'o ye Côte d'Ivoire Ghana o ni Sénégal ni jamana saba de taara tɔ ninnu bɛɛ u bɛ dankari k'a bɛɛ la jamana saba ni mankan bɛ yen u t'an to yen u bɛ dankari kɛ u bɛ fɛn kɛyɔrɔ bila mais force bɛ se ka balancer cogo jɔn o ye ka na ni Rusiw ye n'o fɔra ko négociation n'o Rusiw kan ka na e min ye président o dakuruɲa fɔlɔ bɛ taa kɛ kuma musalaka ye e b'a dɔn i ni mɔgɔ min sigilen bɛ ko o ye c'est un psychologue i bɛ kuma min fɔ c'est un psychologue tu n'as pas besoin ka discours i bɛ discours kɛ politicien discours façon dɔw kɛ faire semblant a bɛ faransi politique a bɛ ala kɛ faransi président ye faransi gouvernement ye a ka ala de y'o ye bari a tɛ siran ala ɲɛ a t'a dɔn mɔdenw bɛ ka sa a t'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔ corruption ni ko mun dalen bɛ jamana kan a bɛɛ épidémie wulila aw de bolo wa aw de ye nkalon ta fɛnɛ ka taa k'a ɲɛsin Musa ma ka kɛlɛ kɛ ka tila k'a bɔ yen k'a kɛ hɔrɔnkolo ye Musa bɛ yen wallahi billahi nin ye kunnaja sin dɔ ye Musa ɲɛna wallahi billahi kunnaja sin don n bɛ dan yan n bɛ min kɔni fɔ
o ye mɔgɔ bɛɛ ka hakili kɛ kelen a kɛ marché an kɛ nin fanga ye i bɛ ka kɛ bɔ a la fɛn fila a kɛ bɔ a la dans l'amiable commission kɛ sigi ka sigi kɛ ka force de commission ma ka mɔgɔ ɲɛnamaw ladon gouvernement na ka an bɔ nin dingɛ kɔnɔ le plus vite possible et puis ka Poutine na ka processus la teliya quoi ka taa nɔfɛ le maximum possible a kana sigi ka fɔ an taara voir ka ban a banna an na bɛ kɛ mois kɔnɔ 2 fois mɔgɔ dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na tɔ bɛ dɔ bɛ taa ka la na et puis k'a fɔ officiellement ka la na période n'o kɛra diplomatie o tɛ sigi ɲɔgɔn wa a sigilen don a kama il est temps cɛya tɛ kɛ bobaramado ni bobaramabɔ la soit cɛ de dan ou bien i t'a la quoi n'i t'a la bɔ an ɲɛ n'i tɛ se ka Mali diriger bɔ yen wa i ka bɔ yen ye fɛn ye bɔ yen ye fila ye dɛ n'i ma sɔn bɔ yen ma i bɛ bɔ yen jagoya wa cɛ min b'aw bɔ yen jagoya n'a y'a kɛ ko coup d'état ni k'aw minɛ k'aw bila kaso la n bɛ Ala deli Ala kana coup d'état réussi an tɛ mɔgɔ si la bɔ yen bilen ko réconciliation kolon ka zone ni mɔgɔ lankolon ni mɔgɔ minnu ye corruption sɛmɛ Mali kɔnɔ ka malien den kɛ fu ye ka na ni jɛnatigɛ épidémie ni bana jugu ni ko épidémie ni bana jugu bana ko tɛ mais dusukun bana ka dina tiɲɛ ka mɔgɔ lamara tiɲɛ ka mɔgɔw kɛ komi bagan jamana kɔnɔ n'i y'olu bila Ala fɛ yen bilahi i b'o bila Ala fɛ yen i bɛ taa foyi ti ɲɛ ni hɛrɛ tɛ ni aw bɛ ni cɛ tɛ kɛ cɛ ye a y'a ta tɔgɔn tɛ dɛ ni tɛ kɛ cɛ ye i kana na a y'a to yen Ala mana bila dakun na alhamdulillah mais n'i bɛ kɛ cɛ ye n'i nana yanni faransigi dala maga o b'a sɔrɔ baara kɛra ka ban n bɛ dan yan inshallah Ala k'an dɛmɛ Ala kɛ tiɲɛ dɛmɛ Ala kɛ Mali bɔlen kolon kɔnɔ minnu n'u denw sara u ma sa fu u sara faso kana na yarabi n bɛ dugawu kɛ hali bi minnu bɛ Ala k'u lakana minnu ni tanyana yarabi Ala kɛ yafa u ma ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma ka tila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fagali mana kɛ cogo cogo a ye limaniya garder ka na kuma ka dama tɛmɛ ka jigila tigɛ ka tigɛ Ala la k'a fɔ ko fagali kɛra ta minnu bɛ k'e faga olu fana satɔ don an bɛɛ bɛ taa le kɛlɛ in don o kɛlɛ in tɛ o i bɛ taa ni takuma sera i bɛ taa minnu taara i b'a sɔrɔ Ala y'u ka don de sɛbɛn ka bɛn mais kɛlɛ don donc ni kɛlɛ don an k'an sinsin yɔrɔ kɛ Ala ye mɔgɔ minnu ye tiɲɛni na don an kun u bɛ taa u ka kuma ka ɲɛfɔ Ala fɛ yen sini a dogonin kɛra dɛ mais fɛn tɛ dogo Ala la bilahi u bɛ taa ɲɛfɔ Ala fɛ yen sini n bɛ bɔ kuma la yan nɔ yarabi Ala k'an bɛn saba ma ni donna mɔgɔ min ka sira Ala n b'a deli o fɛ o tigi ka yafa ma inshallah Alahu taala tɔgɔ la assalamu alaikum warahmatullahi wa taala wa barakatuh